to scene 4. This short scene carries on the subplot of Jessica's elopement with the Lorenzo. से ता संगे केम जीवो In Venice, Bassanio's friends have planned the celebrations at his dinner party. Venice रे Bassanio's friends have planned the celebration at his dinner party. Okay. Lancelot delivers Jessica's letter to Lorenzo को दे देला. Lorenzo informs Graciano how Jessica, disguised as a torch bearer, so a torch bearer भड़े आसिवो, would escape from her father's house, father's house रू पळेबो, with money and jewels to elope with him. ହେଲା? So escape करियो, बुझिबेलो? Her father's house with money and jewels to elope with him. ହେଲା? The scene provides a contrast to the serious business world of Venice and dwells on the subjects of disguise, loyalty and frivolity. Okay? Frivolity माने कौन? So scene 4, the frivolous, I will tell. अच्छा, Venice, a street, enter Graciano, Lorenzo, Salarino, and Salanio. Lorenzo tells, nay, we will slink away in supper time. Slink away. माने we will slip off, पळेगा, खसिकिरी. Disguise us at my lodging. ହେଲା, disguise us at my lodging. Disguise us at my lodging and return all in an hour. Lorenzo कହୁची काहू? अच्छा, so disguise us at my lodging. तामाने lodging को आसीबा कोन disguise हेगिरी हैला, and return all in an hour. बुझिबार लागि नै आमे disguise हेगिरी फेरी आसीबा, राइट? सपर टाइम बेलू से कौन करेंगे, से जीवे खसिकी जीवे, लॉजिंग रे जाई डिस्गाइज हेबे, फेरी आसबे हला सेठी. ग्रासियानो कहूची, we have not made good preparation. Salarino, we have not spoke us yet of torch bearers. तेणु we have not spoke of yet of torch bearers. अच्छा, तमाने not yet arranged for, spoke of माने इधे arranged for, है? We have not spoke us yet of torch bearers, है? Torch bearer हमें arrange करने. Each gentleman participating in the procession would be preceded by an attendant who carried a torch, lighted torch. बुझिपारछ? गोटे टर्च बेयर रहिबे. सालारिनो तापरे सालानियो कहला इट्स भाइल. भाइल माने डिस्गस्टिंग. बस. It's vile unless it may be
quaintly ordered. Quaintly ordered माने in style. So it's vile, disgusting, unless it may be quaintly ordered and better in my mind, not undertook. ହେଲା ସେ କହୁଛି ଯେ କୋଉଟା ତାମାନେ ସେ କହୁଛି ହଁ and in my opinion it would be better not to attempt it. କୋଉଟା to arrange torch bearer ହେଲା କାରଣ ପ୍ରପରଲି ଏଟା ହେଇନି କାମଟା ଆଉ କରିବାନି ଟର୍ଚ ବିୟରର ଆଉ ରଖିବାନି ବୁଝିପାରୁଛ ଲରେଞ୍ଜୋ କହିଲା it is now but 4 o'clock we have 2 hours to furnish up ଏଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଅଛି ହବନି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଲନ୍ସଲଟ୍ ହେଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା with a letter. ଆଚ୍ଛା friends Lancelot, what is the news? Friend Lancelot ଯେମିତି କହନ୍ତି comrade Lancelot, what is the news? Lancelot କହିଲା and it shall please you to break up this. ହେଲା it shall seem to signify. ସେ କହୁଛି ଯେ and ମାନେ if it shall please you to break up this ମାନେ ଏଟାକୁ ଚିରିବ break up this ମାନେ କଣ ଏଟାକୁ ଚିରିବ ସିଲଟା ତାର ଲେଟର ଭାଙ୍ଗିବ ହେଲା break up this it shall seem to signify ମାନେ it will inform you ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ଆଉ ଖବରଟା ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଲରେଞ୍ଜୋ କହିଲା ହେଲା I know the hand in faith it is the fair hand. ସେ କହୁଛି ସେ recognize କଲା hand କୁ I know the hand who has written the letter acha and whiter than the paper it written mane it wrote on so that hand I know is the fair hand that read okay so se fair hand boli se କହିଦେଲା ସାର ଗ୍ରାସିଆନୋ କହିଲା love news in faith acha ତାପରେ ଲନ୍ସଲଟ୍ କହିଲା by your leave sir by your leave mane if you give permission I will open it Lancelot asked if he may go with your permission by your leave ହେଲା अच्छा बुझला by your leave अच्छा with by your leave with your permission ମାନେ ଲନ୍ସେଲଟ୍ ନିଜେ ଯିବ ହେଲା by your leave ସେ ନିଜେ ଯିବ ହେଲା where he goes to you କହିଲା କୁଆଡେ ଯିବ ତାପରେ ଲନ୍ସେଲଟ୍ କହିଲା ଓହୋ by your leave ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଲନ୍ସେଲଟ୍ ହେଠୁ କହିଲା କୁଆଡେ ସେ ଲରେଞ୍ଜୋ ପଚାରିଲା କୁଆଡେ ଯିବୁ ଲନ୍ସେଲଟ୍ କହିଲା marry sir to bid my old master the Jew to sup tonight with my new master the Christian କହିଲା ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଲରେଞ୍ଜୋ କହିଲା ହୋଲ୍ଡ ହିଅର ଏଇଠି ରହ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ତାକୁ ମନି ଦେଲା ଟେଲ୍ ଜେଣ୍ଟିଲ୍ ଜେସିକା I will not fail her speak it privately ହେଲା go gentleman men କହିକିରି ଲରେଞ୍ଜୋ ବି ପଳେଇଲା ଆଉ କଣ ଦେଲା ପଇସା ଦେଲା ତାକୁ କହିଲା I will not fail ବୋଲି ସେ ତ ଯିବ ତେଣୁ ତାକୁ ବି ତା ଘରକୁ ଯାଉଛି ହେଲା will you prepare you for this mask tonight ଏଇଟା କହୁଛି କିଏ ଲରେଞ୍ଜୋ will you prepare you for this mask tonight ଲରେଞ୍ଜୋ କହୁଛି I am provided for a torch bearer ହେଲା provided of a torch bearer ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ବିୟରର ମିଳିଗଲା ହେଲା
से कहला तुम्हें प्रिपेयर करो विल यू प्रिपेयर यू तमें निजे प्रिपेयर करो हैं तुम पाई हैं फॉर दिस मास्क टू नाइट हैं ये प्रोसेसन पाई हला प्रोसेसन मास्क टू नाइट हैं हला मो लाइक गोटे मिल गला आई एम प्रोवाइडेड ऑफ ए टॉर्च बियरर हला बुझिबेलो सालारिनो कहला आई मैरी अच्छा आई विल बी गॉन अबाउट इट स्ट्रेट से कहला आई मैरी यस इंडीड आई विल बी गॉन अबाउट इट अच्छा ताने आई शैल गो अबाउट माय ड्यूटी अच्छा ताने सालारिनो कहला आई मैरी आई विल बी गॉन अबाउट इट स्ट्रेट ताने से कहूँ आई विल ऑल्सो फाइंड ए टॉर्च बियरर सालारिनो सो विल आई से कहला मु भी लॉरेंजो कहला मीट मी एंड ग्रासियानो एट ग्रासियन्स लॉजिंग है ग्रासियन्स लॉजिंग रे तमें भेटियो सम आवर हेन्स आउ किसी समय पर अबाउट एन आवर फ्रॉम नाउ तमें आसी भेटियो सालारिनो कहला इट्स गुड वी डू सो है करके दी जन जाक गले किए सालारिनो आउ सालारिनो है तापरे ग्रासियानो कहला was not that letter from fair Jessica Lorenzo coach Lorenzo कहला I must needs tell you all तामाने I feel compelled I must needs माने मु बाध्य होउची to tell मते कहबाकू she has directed how I shall take her from her father's house केमिति ए चिट्ठी लिखिची what gold and jewels she is furnished with कौन कौन आनिबो what pages suit को servant dress से पिंधिबो she has in the readiness if ever the Jew your father come to heaven जदि केबे से तो नरक को जीवो बाय चांस स्वर्ग को आसिला it will be for his gentle daughter sake कला डॉक्टर टा भलो बोली से पळे आसी पारे स्वर्ग को हैला एंड नेवर डेयर मिसफॉर्च्यून क्रॉस हर फुट मिसफॉर्च्यून केबे काहे ना ता मिसफॉर्च्यून केबे ता फुट टच करबनी तार केबे मिसफॉर्च्यून हबनी अनलेस ही डू इट अंडर दिस एक्सक्यूज अंडर दिस एक्सक्यूज that she is issue to a faithless Jew हैला unless she do it under this excuse हैला माने misfortune dodge हैला एठी it माने misfortune एठी personification है जी unless she do it she do it under this excuse किए misfortune निजे अच्छा कम गो विथ मी पेरियूज पढ़ो दिस आज यू गोएस्ट चलला भितर पढ़ो फेयर जेसिका शाल बी माय टॉर्च बियरर है से मो टॉर्च बियरर हबो कोन सइला एटा लेसन टा